Rekaman video menunjukkan personel keamanan ditempatkan di sekitar Stadion Alfonso Murube. Sejumlah supporter terlihat mengantri di luar stadion sambil membawa bendera Spanyol dan spanduk protes. Salah satu spanduk bertuliskan, "Suta tidak untuk dijual, Suta membela diri." Seorang supporter Suta bernama Javier menilai, pertandingan kandang pertama klub seharusnya ditunda, mengingat skala krisis migrasi yang terjadi di Suta. Y bueno, sobre la situación actual, nosotros estamos de acuerdo con el entrenador que no deberíamos de haber jugado la primera jornada, ya que por otros campos de España, por motivos mucho menores, se suspenden los partidos porque el campo no está en buen estado por otras situaciones y en Ceuta se ha vivido una situación mucho peor y aquí seguimos jugando. El tema del fútbol, pues creemos que es un muy buen medio para darle voz, ya que hoy en día el fútbol es algo que llega a nivel nacional a todos lados y es una manera de poder darle visibilidad a la situación que estamos viviendo. Con respecto a lo que me comentaba de tema de marroquí, de migrante en el equipo, o sea, no es una cuestión tampoco de religiones, de cristiano y musulmán. Aquí en Ceuta siempre hemos vivido 4 culturas y siempre hemos convivido entre todos genial. El problema es que si llegan miles de personas de otro país, sea de Marruecos como si es de otro lado, y vienen a nuestra ciudad, a nuestra casa, hace que nos sintamos inseguros, que perdamos la comodidad, la estabilidad, hay gente por todos lados, pues entonces ese es el motivo de queja de que queremos volver a nuestra normalidad. Javier menyebut warga setempat merasa diabaikan oleh pemerintah Spanyol. Ia menyerukan tindakan terkoordinasi untuk mengatasi situasi tersebut. Menurutnya, kedatangan ribuan migran dari berbagai wilayah membuat sebagian warga merasa tidak aman, serta kehilangan kenyamanan dan stabilitas. Supporter Suta lainnya, Roberto, menyebut persoalan tersebut bukanlah masalah agama atau kewarganegaraan. Ia menilai kondisi di Suta merupakan situasi kemanusiaan yang kritis dan menyebut warga merasa ditinggalkan pemerintah. Krisis migrasi di Suta terjadi pada akhir Juli ketika wilayah tersebut mengalami gelombang besar kedatangan migran. Pihak berwenang Spanyol kemudian memperkirakan sekitar 72.000 orang menyeberang atau mencoba menyeberang ke wilayah Suta. Sebagian besar kemudian kembali ke Maroko, namun diperkirakan sekitar 5.000 hingga 10.000 orang masih berada di Suta. Krisis ini juga merambah ke dunia sepak bola. Presiden La Liga, Javier Tebas, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Suta menjelang pertandingan. Tebas menyebut warga dan supporter Suta berhak mendapatkan solidaritas. La Liga juga menyatakan akan mendukung kota tersebut sesuai dengan kewenangannya. Meski dibayangi krisis dan protes supporter, pertandingan Suta melawan Las Palmas tetap berlangsung. Las Palmas kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 di hadapan lebih dari 5.000 penonton. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.